यूनान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को दौलत से बहुत प्यार था। सोने का तो वो दीवाना था। उसे दिन रात एक ही फिक्र थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना कैसे जमा किया जाए। जब वो सुबह सवेरे सूरज की किरणों को देखता तो उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि काश ये सुनहरी किरणें जिस चीज़ पर पड़ें उसे सोने का बना दें। सोने की ईंटों, बर्तनों और ज़ेवरात से भरा बादशाह का ख़जाना महल के एक तहखाने में था। उसे जब भी फुर्सत मिलती तहखाने में चला जाता। सोने की ईंटों को देखकर खुश होता, सोने के बर्तनों को उठा उठा कर देखता। एक दिन बादशाह तहखाने में बैठा सोने की चीज़ें देख रहा था। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। बादशाह चौंक गया। कमरा हर तरफ से बंद था। रोशनी वहाँ कैसे आ गई? अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि उसे रोशनी के दरमियान में एक शख्स नजर आया। बादशाह समझ गया कि कमरे में आने वाला आम शख्स नहीं हो सकता, ज़रूर कोई ख़ास आदमी है। बादशाह के कुछ बोलने से पहले ही उस शख्स ने कहा, बहुत सोना जमा कर रखा है आपने। बादशाह ने कहा, ये तो बहुत कम है। मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के कई ख़जाने हों। अजनबी हैरान होकर बोला, इतनी दौलत से भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? बादशाह ने कहा, दौलत से भी किसी का दिल भरता है, ये तो जितने भी मिल जाए कम है। अजनबी ने कहा, तुम चाहते क्या हो? बादशाह ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। अजनबी ने कहा, ठीक है, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। इसके साथ ही अजनबी ने बादशाह से कहा, 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। बादशाह ने आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा आंखें खोलीं तो कमरे में वो अकेला था। अजनबी जा चुका था। दूसरे दिन बादशाह की आंख सुबह सवेरे खुल गई। वो बहुत खुश था। यूं ही सूरज तुलू हुआ, सूरज की किरणें कमरे के अंदर आईं। बादशाह हैरान रह गया। जिस चीज़ को हाथ लगाता वो वाकई सोने की बन जाती। बिस्तर की चादर सोने की बन गई थी। उसने मेज पर से ऐनक उठाकर आंखों पर लगाई। उसे कुछ भी नजर न आया क्योंकि ऐनक सारी की सारी सोने की बन गई थी। नाश्ते का वक्त हो गया था। मेज पर तरह तरह के लजीज खाने मौजूद थे। बादशाह अभी बैठा ही था कि इतने में नन्ही शहजादी हाथ में सुनहरे रंग का गुलाब का फूल ले आई। उसने रोते हुए कहा, अब्बा जान, मैं बाग में गई थी फूल तोड़ने के लिए, लेकिन वो तो सब पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। बादशाह ने कहका लगाते हुए कहा, प्यारी बेटी, इसमें रोने की क्या बात है? अब तो ये सोने के बन गए हैं, पहले से ज़्यादा खूबसूरत और कीमती हो गए हैं। तुम इत्मीनान से नाश्ता करो। ये कहकर बादशाह ने चायदानी उठाकर प्याली में चाय डालने की कोशिश की, लेकिन चायदानी सोने की बन गई। प्याली सोने की और प्याली में चाय पिघला हुआ सोना थी। सोना कौन पी सकता है? उसने रोटी, मक्खन, अंडे और मछली खाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ लगते ही हर चीज़ सोने की बन जाती। अब वो घबरा गया। सोचने लगा, जिस चीज़ को हाथ लगाता हूँ वो सोने की बन जाती है। मैं खाऊं कैसे, यूं कैसे, खाए पिए बगैर जिंदा कैसे रहूँगा? शहजादी थोड़े फासले पर बैठी हंसी खुशी खाने में मसरूफ थी। खाते खाते उसने सर उठाकर देखा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उसका बाप कुछ परेशान सा है। वो उसके पास आकर बोली, अब्बा जान, खैरियत तो है? आप परेशान क्यों हैं?
بادشاہ نے پیار سے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اسے بالکل یاد ہی نہ رہا کہ اس کے چھونے سے ہر چیز سونے کی بن جاتی ہے۔ شہزادی بھی سونے کی بن چکی تھی۔ اس کے کالے بال سنہرے ہو گئے تھے، جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ ہزاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ، اے میرے رب، یہ میں نے کیا کیا؟ کاش میری یہ شہزادی دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اچانک وہی کل والا اجنبی نمودار ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کہو کیا حال ہے؟ اب تو خوش ہو، بہت سونا ہو جائے گا تمہارے پاس۔ بادشاہ کہنے لگا، میری بچی، میری شہزادی مجھ سے جدا ہو گئی۔ میں کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا۔ ایسے سونے کو میں کیا کروں گا؟ مجھے سونا نہیں چاہیے۔ اجنبی نے کہا، اس کا مطلب ہے اب تمہیں حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ بتاؤ، سونا اچھا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ؟ بادشاہ نے جواب دیا، پانی کا گھونٹ۔ اجنبی بولا، سونا اچھا ہے یا روٹی کا ایک نوالا؟ بادشاہ نے کہا، روٹی کا ایک نوالا۔ دنیا بھر کا سونا بھی روٹی کے ایک نوالے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اجنبی نے کہا، سونا اچھا ہے یا بیٹی؟ بادشاہ چیخ کر بولا، میری پیاری بیٹی، میری شہزادی، میں اپنے تمام خزانے اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اجنبی نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم اپنے باغ کے تالاب میں نہاؤ اور اس کا پانی تمام چیزوں پر چھڑکو جو تمہارے چھونے سے سونے کی بن گئی ہیں۔ اور آئندہ سچے دل سے توبہ کرو اور وعدہ کرو کہ کبھی اس طرح کا لالچ نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور دوڑتا ہوا تالاب میں کود گیا۔ پھر اس نے پانی لا کر تمام چیزوں پر چھڑکا۔ ہر چیز اصلی حالت پر آ گئی۔ اس نے شہزادی پر پانی چھڑکا تو وہ ایک دفعہ پھر گوشت پوست کی لڑکی بن گئی۔ اس نے حیرت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا اور بولی، ارے میرے کپڑے کیسے بھیگ گئے؟ یہ تو خشک تھے۔ بادشاہ نے اسے گلے لگایا اور اسے پوری بات بتائی۔ پھر باپ بیٹی دونوں نے مل کر ناشتہ کیا اور باغ میں جا کر پھولوں کی خوشبو سے لطف اندوز ہونے لگے۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے، ہمیں اس پر صبر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو اللہ کے دیے سے زیادہ کی لالچ کی سزا ملتی ہے۔